السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حسنی رضوی یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ کہ آمنہ کا شہزادہ جگ میں آنے والا ہے، آمنہ کا شہزادہ جگ میں آنے والا ہے، شان بھی نرالی ہے، دو جہاں میں اعلیٰ ہے۔ شان بھی نرالی ہے، دو جہاں میں اعلیٰ ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان عظیم ہے مالک پروردگار کا کہ اس مقدس اور محترم مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کی اہمیت بھی جاننے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور جہاں تک ہم سے ہو سکا اس مقدس اور محترم مہینے کا احترام بھی ہم نے کیا اور کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام سنی مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح سے ہر مقدس مہینے کا اور ہر محترم دنوں کا جو ہے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بزرگان دین سے، انبیاء اعظام سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، بات چل رہی تھی کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کی 13ویں سال تھی، اعلان نبوت کی 13ویں سال تھی، اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اب تک ہجرت نہیں فرمائے ہیں۔ ہجرت سے پہلے آپ معراج میں گئے، معراج سے جب نماز پنجگانہ ہم تک ہمارے لیے لے کر کے آئے، ہمارے لیے ایک تحفہ لے کر کے آئے، تب جو ہے ہجرت کا حکم ہوا۔ حضرات محترم، جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتظار میں تھے، منتظر میں تھے کہ کب سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کریں گے تاکہ میں ان کے ساتھ جاؤں، جس کے بنا پر 5-10 دن نہیں بلکہ جس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہوگا، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ، کب ہجرت کرنے کا جو ہے ارادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا جب رب کی مرضی ہو جائے، جب رب کا حکم ہوگا تب، اب تک کوئی پتہ نہیں، اب تک کوئی خبر نہیں، جس دن اور جس ٹائم میں اللہ کا حکم ہو جائے گا اس دن ہجرت کر جائیں گے۔ بہرحال سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے پیسے والے، جس کا نام ابھی مدینہ ہے، اس کا نام اصل مدینہ النبوی تھا، اور یہ جو ہے اب جو ہے مختصر میں جو ہے سوٹ میں جو ہے اس کو مدینہ شریف کہہ دیا جاتا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مدینہ بھی کہتے ہیں تو سبوں کی نگاہ کہاں جاتی ہے؟ شہر مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ النبی کہتے تھے تو اس ٹائم میں بھی اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نبی کا شہر۔ جب آپ وہاں پہ گئے تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے امیر زادے جو ہیں اس انتظار میں اور اس امید پر جو ہے استقبال کے لیے اور کھڑے تھے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری میرے گھر میں ہو جائے۔ کہاں ہو جائے؟ میرے گھر میں ہو جائے، ہمارے گھر میں سرکار آ کر کے رکیں گے۔ مگر قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نبوت پر، سب انتظار میں تھے کہ سرکار میرے یہاں آئیں گے، میرے یہاں آئیں گے، مگر ایک بہت زیادہ غریب غربا انسان تھا جن کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹائم اگر ہوتا تو دوسرے ٹائم میں نہیں ہوتا تھا، ایک ٹائم اگر کھانے کے لیے ملتا تھا تو دوسرے ٹائم نہیں ملتا تھا، جنہیں دنیا آج حضرت ایوب انصاری کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ سرکار کے جب سواری کو چاروں طرف سے یشرف والوں نے، جن کا نام آج مدینہ المنورہ ہے،
जब मदीना वालों ने घेर लिया कि सरकार हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, सरकार की जलवागिरी एहतमाम इंतज़ाम हमारे यहाँ है, सरकार ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया कि हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे या तुम्हारे यहाँ रहेंगे, बल्कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सवारी जहाँ बैठ जाएगी वहीं पे मेरा क़यामगाह होगा। मेरी सवारी जहाँ बैठ जाएगी वहीं पे मेरा क़यामगाह होगा। और वहाँ पे आपकी सवारी भी कितनी खुशकिस्मत होगी जिस सवारी पे पैगम्बर आज़म का जो है पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवार होकर के सफ़र किया होगा। वह सवारी भी अपनी किस्मत पे नाज करती होगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार सवार हैं। बोले सरकार की जहाँ पे मेरी सवारी बैठ जाएगी, मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी, ऊँटनी की सवारी तक जो है आप मदीना शरीफ पहुँचे थे, जहाँ मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वहीं पे मेरा क़याम होगा। हज़रत अय्यूब अंसारी को तो ये गुमान भी नहीं था, गुमान तो दूर की बात है, उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मेरे यहाँ जलवागर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब हज़रत अय्यूब अंसारी ही थे शहर मदीना में। आपकी ऊँट जाते 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 जो है हज़रत अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। जैसे ही तरह दरवाजे पे ऊँटनी बैठती है, सब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये क्या मामला हुआ, कि बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहजादे इस उम्मीद पर थे कि पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है जलवागिरी, पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी और आरामगाह मेरे घर में होगा। मगर ये पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमान तो सुना दिया कि जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी वहीं पे मेरा क़यामगाह होगा। मगर ऊँटनी तो एक जानवर है, उन्हें क्या पता कि हमें कहाँ बैठनी चाहिए या नहीं बैठनी चाहिए। मगर मदीना वालों ने उस टाइम में इन बातों को ज़हन से निकाल दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऊँटनी और एक सवारी नहीं रही, बल्कि नबी के सच्चे गुलाम भी थी। जो जानवर पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में आकर के शिकायत करें कि या रसूलल्लाह, ये मुझे खिलाते कम हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, या रसूलल्लाह जब तक हम इनके काम के लायक थे इन्होंने हमें रखा, अब ये हमें बेच करके या ज़बह करके गोश्त को तकसीम करने के चक्कर में है, कमाने के चक्कर में है। अभी भी ये भी शिकायतें पैगम्बर आज़म की बारगाह में आती हैं, वही ऊँटनी करने वाली है। फ़र्क इतना है कि जिस पे आप सवार थे वो नहीं, दूसरी ऊँटनी। हज़रात मोहतरम सरकार ने फरमाया कि जहाँ पे मेरी ऊँटनी बैठेगी वहीं पे मेरा क़यामगाह होगा। सरकार वहाँ पे हज़रत अय्यूब अंसारी के घर पे जाते हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, तशरीफ़ फरमा होते हैं, सबसे पहले जो आपका फरमान जारी होता है, हुक्म जारी होता है, चारों तरफ से बड़े बड़े आदमी हाथ बांध करके खड़े हैं बाअदब। हो सकता है मेरे नसीब में कोई हुक्म नाफिज हो जाए, मेरे लिए कोई हुक्म नाफिज हो जाए और हमारी किस्मत के सितारे चमक जाएं, मगर फिर भी वहाँ पे जो है सबसे पहले जो हुक्म होता है, ए अय्यूब अंसारी मेरी वो चिट्ठी दो, मेरी चिट्ठी दो जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने आज से हज़ारों साल पहले दिया था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दिया था, वो चिट्ठी मुझे दो। हज़रात मोहतरम सरकार से किसी से कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, और सरकार जो आकर के सबसे पहले सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमें वो चिट्ठी दो जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने तुम्हारे नस्लन बाद नस्ल तुम तक पहुंची है। हज़रात मोहतरम हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चिट्ठी को निकाल करके देते हैं। वो चिट्ठी को माशाअल्लाह वो चिट्ठी को निकाल करके देते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ होता है? आज जो है हम खुद ब खुद अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम उम्मत मोहम्मदिया में हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में रहने के बावजूद भी उन्होंने जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने बाबरकत से ये सुना कि दुनिया के अंदर एक ऐसे भी पैगंबर आने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा, और उनकी उम्मत में जो दाखिल हो जाए उसकी खुशकिस्मती है। मगर ए मेरी कौम, अगर तुम उनके ज़माने को पाओ तो तुम ज़रूर उनके कलमा को पढ़ करके उनके जो है दीन में दाखिल हो जाना, उनके कलमे को अपना लेना। हालांकि अंबिया कराम का कलमा अलग रहा मगर दीन
ایک ہی رہا، دین کسی کا الگ الگ نہیں رہا، فرق اتنا رہا کہ سب کو جو ہے تمام دینوں کو جو ہے الگ الگ دین کے الگ الگ نام سے پہچانے گئے۔ ان لوگوں کی ایک ہی ضد ہو گئی، 1000 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، وہ بھی آپ کے ہمارے جیسے عام آدمی نہیں، علماء کرام کی جماعت تھی۔ بولے کہ اے سلیمان علیہ السلام اب ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پہلے ان سے ساری باتیں پوچھ لی، وہ آئیں گے تو کہاں رکیں گے، ان کے قیام گاہ کہاں پہ ہوگا، کہاں پہ کیا ہوگا۔ جب ساری باتیں بتائی گئی تو باتیں آتے آتے مدینہ شریف کی بات آئی کہ یہاں پہ آئیں گے وہ ہجرت کر کے، انہیں جو ہے ان کی قوم ستائے گی، پریشان کرے گی، اللہ کے حکم سے وہ یہاں پہ آئیں گے۔ بس وہیں پہ ان لوگوں نے اپنا ڈیرا جما دیا کہ ہم مر جائیں گے مگر مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ شہر مدینہ کافی پرانا شہر ہے، کافی پرانا شہر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے اس کا نام یشرب تھا اور اب مدینہ ہو گیا۔ ہوتے ہوتے کئی نسلوں کے بعد وہ چٹھی جب سرکار کے ہاتھ آئی، آنے کے بعد اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہم سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ہیں، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کی امت میں سے ہیں، مگر جب انہوں نے آپ کی تعریف سنائی، آپ کی بات سنائی، تو ہم نے فوراً جو ہے آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے امت میں داخل ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنا کرنا تو میرا کام تھا، یہ درخواست پیش کرنا میرا کام تھا، مگر اس درخواست کو قبول کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ درخواست کو قبول کرنا آپ کا کام ہے یا رسول اللہ، آپ کرم فرما کر کے اس گنہگار امتی، اس گنہگار امت کی اس ایک عریضہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ حضرات محترم سرکار نے ان تمام کو جو ہے اپنی امت میں شمار فرمایا۔ وہ کیسے علماء تھے کہ جب انہوں نے سرکار کا نام سنا تو سرکار کے نام پہ وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے نہیں۔ مگر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ مکہ شریف جائیے پیسے نہیں ہیں پھر بھی، مدینہ شریف چلے جائیے پیسے نہیں ہیں تب بھی، بلکہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی چوکھٹ تک نہیں جا سکتے ہیں، نبی کی سنت کو تو اپنا سکتے ہیں، نبی کی سیرت کو تو اپنا سکتے ہیں، نبی کے کردار کو تو اپنا سکتے ہیں، نبی کے جو ہے جو چلنے پھرنے کے جو ہے انداز اور طریقہ تھے اسے تو ہم اپنا سکتے ہیں، کیا نہیں اپنا سکتے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے لباس ہمیں دیے، کیا ہم اسے نہیں اپنا سکتے؟ کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چہرے پہ داڑھی رکھو، اس سے نور، چہرے پر جو ہے رونق آتی ہے، نور ہوتا ہے رب کعبہ کی طرف سے، اس چہرے کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ تازگی اور جو ہے خوشحالی پیدا ہونے لگتی ہے۔ کیا ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کیا نہیں رکھ سکتے؟ کیا رکھ سکتے ہیں، مگر ہم نے کس کے کلچر کو اپنایا؟ یہودی و نصارہ کے کلچر کو اپنایا۔ ہم نے لباس میں کس کے کلچر کو اپنایا؟ یہودی اور نصارہ کے کلچر کو اپنایا۔ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کون سے کپڑے پہناتے ہیں؟ یہودی اور نصارہ کے کپڑوں کو پہناتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی ہے، ان کو خود کو ننگا ہونا مقصد نہیں ہے۔ ارے جو خود ننگا ہو اسے ننگا ہونے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ان کا مقصد تو یہ ہے جو حیادار ہیں، جو شرمدار ہیں، جو عزت دار ہیں، ان کی عزت کو اتار کر کے تاج پہ رکھ دیا جائے اور قوم مسلم کی عزت کو نیلام کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے، اور وہ اپنی کوششوں میں بالکل کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے انگریزوں کے لباس بدلتے ہیں ویسے ویسے ہمارے قوم مسلم کی لباس بدلتے ہیں۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ عام انسان مردوں کے بارے میں خدا پہلی بات کی بالکل ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، جسم کی ایذا نہ دکھائیں۔ عورتوں کے بارے میں اس سے بھی زیادہ حکم آیا ہے بہت سختی کے ساتھ کہ عورت خالی چہرہ دکھا سکتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی دکھا سکتی ہیں، پیر کے نیچے کے تلوے دکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورے سطر عورت میں شمار ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اگر پیجامہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے اوپر بھی آ جائے تو وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مگر ہماری ماں بہنیں کیسی لباسیں اپنی اولادوں کو پہناتی ہیں معلوم ہے؟
इतने टाइट के पूरे जिस्म के हर एजा पता चलते हैं, हर एजा का पता चलता है। यानी कि पता यह चलता है कि कपड़े पहने या ना पहने कोई फर्क ही नहीं होता, उस कपड़े को पहनना और ना पहनना दोनों बराबर है। और फिर हम कहते हैं कि नबी के दीवाने हैं। क्या हम अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी औलादों को इस बात पे ताकीद नहीं कर सकते? क्या हम उनको ताकीद करेंगे कैसे? क्योंकि हमारे अंदर खुद कमी है। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा रखने में हिचकिचाते हैं, हम ज़कात देने का, हमारे अगर 1 लाख रुपए का ज़कात निकल रहा है तो बहुत मुश्किल से अगर 10-15 हज़ार रुपये अदा कर दिया तो अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। और अगर कोई आ गया, उलमाए कराम या कोई साइल आ गए, तो वह जो है क्या इतने ज़ोरदार आवाज़ से कहते हैं कि अरे निकाल दिया, कितना निकालो। यानी कि वो ये सोचते हैं कि हमने इनके ऊपर एहसान किया है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो एहसान फरमाया, डबल एहसान, एक तो माल दिया और उसके साथ साथ जो है गरीब, मिस्कीन, यतीम या दिगर ज़रूरतमंद को आपकी चौखट तक पहुँचा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपके दरवाजे पे कोई साइल आते हैं ज़कात लेने के लिए, मगर एक वक्त ऐसा आने वाला है कि आप अपनी ज़कातों को लेकर के नगर नगर डगर डगर फिरते हुए नजर आएंगे, मगर आपकी ज़कात को कोई लेने वाला ना होगा। कम से कम उस वक्त को तो याद कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में या कौम बनी आदम से, यानी कि हज़रत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले बनी इसराइल के अंदर जो पिछली जितनी भी उम्मतियां आई, सबों के लिए ज़कात का हुक्म था। अगर 100 रुपये है तो 50 रुपये आप ज़कात में देंगे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में रब्बे काबा ने आपके ऊपर इतना करम फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर अगर 100 रुपये हैं तो सिर्फ 2.5 रुपये निकालते हैं। कितने रुपये निकालने हैं? 2.5 रुपये निकालने हैं। क्या हमारे अंदर इतने भी क्षमता नहीं, इतनी भी ताकत नहीं कि जो अल्लाह ताला हमें 100 का नोट अता फरमा सकता है, तो क्या वो रब्बे काबा की रज़ा के लिए हम 2.5 रुपये नहीं निकाल सकते क्या? मगर हम इन बातों से दूर होते हुए नजर आते हैं। वही माल जब हम खाते हैं, जो ज़कात पूरी तौर पे नहीं निकाल पाते हैं, वह माल खाते खाते हमारा दिल सख्त हो जाता है। हमारा दिल इतना ज़्यादा सख्त और सियाह हो जाता है, वह माल हराम का हो गया, नापाक माल हो गया। जिस तरह से आप मैले कुचले कपड़े को पहनना गवारा नहीं करते हैं, उसी तरह से वह माल के ज़कात जो आप नहीं निकालते हैं, वह जो आपका माल जो पाक और साफ था, वो सब जो है गंदगी में वो जो है फंस चुका है, वह गंदगी के भंवर में फंस चुका है ज़कात ना निकालने की बिना पर। अब वो माल जो है गंदा हो गया। जब आप गंदे कपड़े पहनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, तो गंदे माल को इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल कैसे अच्छा रह जाएगा? रह जाएगा क्या? फिर उसमें अल्लाह का हुक्म क्या है? सुनोगे एक कान से, दूसरे कानों से निकाल दोगे। रसूलुल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया? एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। हमारी ज़िंदगी कैसे हमें गुजारनी चाहिए? एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। क्योंकि ये दिल जो चमड़े के गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा है, मगर अभी की तारीख में वो गोश्त का लोथड़ा रहने के बावजूद भी पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका है, पत्थर से ज्यादा सख्त हो चुका है। फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आती है। उलमाए कराम भले चिल्लाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अरे मौलाना है ऐसे ही बोलते रहेंगे, मगर नहीं, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम इन बातों पे गौर नहीं करते हैं, 100 में से 2.5 रुपये में हम रब्बे काबा की रज़ा के लिए नहीं निकालते हैं, तो यही चीज़ हमारी बर्बादी का अफसाना बन सकता है। हमारी ज़िंदगी जो नर्क बना हुआ है वो बनता ही चला जाएगा। साथ में कभी ऐसा ना हो जाए जो हम करोड़पति कहलाते हैं, वो कभी खाकपति भी कहलाने के लायक ना रहे, राखपति भी कहलाने का लायक ना रहे। यानी कि एक भिखारी के अंदाज में हमें इधर उधर फिरना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े बादशाहों को भी फ़कीर बना दिया है। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुअद्दबना अपील करता हूँ कि जब हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाइए। अपने घर को जहन्नम का घर नहीं बल्कि जन्नत का एक क्यारी बना करके रखिए। नमाज की पाबंदी कीजिए,
अपने घर में अपनी औलादों को अच्छी तालीम और तरबियत दीजिए, अच्छी सोच दीजिए। अगर औलाद के अंदर देखिए कोई गलत फहमी आ रही है तो फ़ौरन जो है उस औलाद को, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, उन्हें फ़ौरन ताकीद कीजिए कि बेटा ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मगर हम क्या कहते हैं, औलाद जवान हो गई है कहेंगे तो घर से भाग जाएगी, औलाद जवान हो गई है कोई बात कहेंगे तो गुस्से में तामश में भाग जाएगी, तो क्या होगा? अरे क्या होगा जब उसकी किस्मत में वही होगा, जब उसके तकदीर में जो है पहले ही दुनिया में आने से पहले ही जब आलम अरवाह में उसका फैसला वही हो चुका है, वो वही करने वाला था, तो जाके मर जाए कौन सा फर्क पड़ता है? चाहे वो आज मरे या कल मरे, ऐसे मरे या वैसे मरे, मरना तो है ही। मगर जब मरेंगे तो रब्बे काबा की रजा के लिए मरेंगे, कोई दुनियादार के लालच में और गुलामी में नहीं मरेंगे। अरे मौत तो वही है, एक दिन की जिंदगी जियो मगर शेर की जिंदगी जियो, भेड़ियों की जिंदगी जीना छोड़ दो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को ठुकराना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो वह दिन दूर नहीं, आज भी कौम मुस्लिम को रुसवाइयां का सामना करना पड़ता है अपने अमाल की बिना पर, अपने गलत फहमियां के बिना पर। और एक वक्त ऐसा आने वाला है कि हम इतना ज़्यादा रुसवा कर दिए जाएंगे, इतना ज़्यादा हम अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाएंगे कि इससे फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा एक अल्लाह की ज़ात के सिवा। क्योंकि ये कोई जालिम हमारे ऊपर जुल्म नहीं करता है, कोई जालिम हमारे ऊपर जुल्म नहीं करता, बल्कि हमारे जो गंदे अमाल होते हैं, गंदे किरदार होते हैं, गलत सोचें होती है, उसके हमें जो है सज़ा दिया जाता है। लिहाजा मैं आप हजरात से मुअद्दबना अपील करता हूँ कि अपने ज़हन व फ़िक्र को बदलिए। हमारे उलमाए कराम जो भी बात कहें उन बातों पे गौर कीजिए, क्योंकि उलमाए कराम की जिम्मेवारी होती है कहना, और कौम मुस्लिम की जिम्मेवारी होती है उसको सुन करके उस पर अमल करना। क्योंकि अमल नहीं करते हैं तो आप डबल गुनहगार होते हैं। जब तक आप मालूम आप ला इल्म थे, आपको पता नहीं था, आपको ला इल्मी की बिना पर जो है आप जो है सिर्फ एक गुनाह के मुस्तहिक थे कि आपको पता नहीं, आपने इल्म हासिल नहीं किया, आपने गुनाह कर दिया। मगर जब इल्म हासिल हो गया, आपको पता चल गया, फिर आप गुनाह करते हैं। तो एक जानने का गुनाह कि तुमने जाना मगर अमल नहीं किया, एक गुनाह करने का अजाब, परेशानी तो बढ़ेगी ना। आज हमारे कौम मुस्लिम के घर अक्सर व बेशतर जब देखेंगे ना, सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, आबरू है, नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात है, सब कुछ है, मगर उस घर के अंदर सुकून नहीं है, शांति नहीं है। मालूम है क्यों? कि हम नमाज पढ़ते हैं मगर रज़ाए इलाही के नहीं, रज़ाए इलाही के लिए नहीं। मन हुआ तो पढ़ लिया, अल्लाह अकबर कर दिया, किस दुनिया में हम घूम रहे हैं कोई पता ही नहीं। 4 रकात नमाज, 2 रकात नमाज में जो है पूरी दुनिया को सैर करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ाई या 3 रकात नमाज पढ़ाई। हज़रात मोहतरम ऐसी नमाज किस काम की? लिहाजा मैं आपसे मुअद्दबना अपील करता हूँ कि अपने ज़हन व फ़िक्र को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है, जो फरमान है, उस पर अमल कीजिए। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे ऊपर उंगली भी उठा सके, किसी की ताकत नहीं जो हमारे ऊपर उंगली भी उठा सके। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे, मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मुझे क्या कहता है कि